बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ओकाड़ा चक 19D शेरगढ़ रायबूटा नास खरल के पास 12 रोज़ का फ्री आई कैंप। आश खरल फाउंडेशन का जन्नत अजीज आई अस्पताल के ताउन से 19D शेरगढ़ रायबूटा नास राय खिजर के पास 12 रोज़ की फ्री आई कैंप लगाया गया है, जिसमें 168 मरीजों को दवाई दी गई, 100 को फ्री एनके दी गई, 14 को ऑपरेशन का टाइम दिया गया। कैंप का आगाज लाफ्ते कलाम पाक से हुआ और आज के कैंप का इफ्तिताह राय अल्लादिता खरल सदर हुजरा शामकीम और राय खिजर ने किया। हमेशा की तरह चीफ सरपरस्ती के फ़राइज़ राय बारिश अली बानी और जनरल ने अदा किए और राय गुलजार शाकिर बानी खरल फाउंडेशन राय बारिश अली बानी जनरल खरल ने मीडिया को बताया कि खरल फाउंडेशन एक फलाह का नाम है। आप भी फलाही कामों को तरजीह दिया करें और आपके इर्द गिर्द तंजीमें फलाह पर काम कर रही हैं, इनकी कदर किया करें। शेरगढ़ से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ पुलिस को बजरिया पुकार 15 की कॉल पर इतला मिली कि मौजा निज़ाम पार्क शेरगढ़ में नामालूम शख्स की नाश मौजूद है। इस इतला पर अख्तर खान, इंस्पेक्टर SHO इफ्तिखार अहमद, सब इंस्पेक्टर नफरी के हमरा फौरी मौके पर पहुंचे और नाश का मुआयना किया। किसी किस्म का तशद्दुद का कोई निशान मौजूद ना था। 65 बरस के लगभग पतले जिस्म गंदमी रंग का हामिल शख्स जिसने दाढ़ी रखी हुई थी, नामालूम शख्स गुज़िश्ता एक बरस से बतौर लावारिस फिर रहा था। अहले मोहल्ला रज़ाकाराना तौर पर खुदा तरसी करते हुए खाना देते थे और बरलब सड़क एक खाली ज़ेर तामीर दुकान में रात को सो जाता था। पुलिस ने पंफलेट तकसीम किए, ऐलानात करवाए और सोशल मीडिया और मीडिया पर भरपूर मश्तरी मुनादी की, मगर बावजूद कोशिश के कोई शरई वारिस ना मिला, जिस पर पुलिस ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाया और नाश को आंतन दफनाया और तस्वीर तमाम थानों और पब्लिक मुकामात पर बराए तलाश लाहिकीन अवेजा कर दी। पुलिस ने वर्सान की अमली मदद करने वाले के लिए माकूल इनाम भी रखते हुए जारी कर दिए हैं, ताकि शरई वारिस मिलने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई मुमकिन हो सके। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। मां बारगाह सजादा के सामने धमाके की आवाज़ सुनी गई। मोटरसाइकिलों को आग लगने से धमाकों से पट गए। पकोड़े समोसे की दुकान के बाहर खड़े दर्जनों मोटरसाइकिलों को आग ने लपेट में ले लिया। दुकानों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम में मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आग पर काबू डालने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। पुलिस थाना सिटी के भाई नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। DSP सदर अमजद हुसैन कोकर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आग की में आकर नौजवान बुरी तरह झुलस गया, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंग्लैंड प्रैक्टिस सेशन का पहला रोज़ा CPO सैयद खालिद हमदानी और SSP इन्वेस्टिगेशन ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने CPO को तमाम सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। CPO ने अफसरान एहलकारों को सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से हिदायत दी। रावलपिंडी पुलिस के 3200 अफसरान सिक्योरिटी जबकि 370 अफसरान ट्रैफिक ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान इंग्लैंड प्रैक्टिस सेशन का पहला रोज़ CPO सैयद खालिद हमदानी और SSP इन्वेस्टिगेशन ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने CPO को तमाम सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। CPO सैयद खालिद हमदानी ने अफसरान एहलकारों को सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से हिदायत दी। रावलपिंडी पुलिस के 3200 अफसरान सिक्योरिटी जबकि 370 अफसरान ट्रैफिक ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। क्रिकेट टीमों के रूट पर CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। रूट और इतराफ में छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और ज़िले पुलिस की ख़ुसूसी टीमें गश्त के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। CPO सैयद खालिद हमदानी का कहना था कि क्रिकेट मैचेस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए लाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं पनवाकल से। सूबाई वज़ीर जाम अकरमुल्लाह धारेजो ने सुल्तानपुर हालेजी शरीफ में नई तामीर शुदा सड़कों का इफ्तिताह किया, जहां जाम अकरमुल्लाह धारेजो ने मीडिया से बात करते हुए सूबाई वज़ीर जाम अकरमुल्लाह खान धारेजो ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। हम पनवाकल तालका सुल्तानपुर यूनियन कौंसिल में तरक्याती काम कर रहे हैं। पनवाकल हम यहाँ के लोगों को स्कूल, हेल्थ, अस्पताल और सड़कें फराहम करके तालका की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हम सड़कें बनाते हैं। इन सड़कों की तामीर से देहाती जल्द शहरों में जा सकेंगे। जहां स्कूल खस्ता हाल है, हम इन्हें नए सिरे से बना रहे हैं। जहां देहातियों की मुश्किलात हैं, वहां सड़कों का काम जारी है, जिस पर तालका में बदअमनी अरूज पर है। इफ्तिताही तकरीब में SSP सखर म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन मियां अब्दुल कवी अंधर, CMO सजाद समाइर और दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर जाम अकरमुल्लाह खान धारेजो का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई।
افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر اشرف جل کے مطابق سجاول سول اسپتال سجاول میں میگا کرپشن جاری۔ رینڈر سروس پر کام کرنے والے ملازم محبوب بارن کی جانب سے ڈی ایچ او سجاول کو قانونی نوٹس بھجوانے اور اکاؤنٹنٹ فاضل سومرو کے خلاف شکایات اینٹی کرپشن اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام کو بھیجنے کے بعد رینڈر سروس کے ملازم محبوب بارن اور اس کے بھائی پر قاتلانہ حملہ۔ سجاول سول اسپتال کے اکاؤنٹنٹ فاضل سومرو اور 3 نامعلوم مسلح افراد نے جام محبوب بارن اور ان کے بھائی پر قاتلانہ حملہ کر کے اسے خون میں نہلا دیا۔ شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی ملازم محبوب بارن اور اس کے بھائی نے آئی جی سندھ پولیس، ڈی آئی جی حیدرآباد، ایس ایس پی سجاول سے مطالبہ کیا ہے کہ کرپٹ اکاؤنٹنٹ فاضل سومرو اور اس کے 7 مسلح افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا جائے، بصورت سخت احتجاج کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول بستی باغبان مرکز نورپور اور گورنمنٹ انگلش میڈیم ایلیمنٹری اسکول کرانی مرکز سماسٹا کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکول میں کلاس رومز کا معائنہ کیا اور طلباء سے تدریسی امور سے متعلق بات چیت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکولوں میں حاضری، صفائی ستھرائی، شجر کاری کے فروغ اور متعلقہ امور کا جائزہ لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر خرم کوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بھاولپور ڈویژن نادر چٹھا کی زیر صدارت ڈویژن ویٹ کراپ مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ کمشنر بھاولپور ڈویژن نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق گندم کی فصل کی کاشت کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھاولپور ڈویژن میں 26,11,000 ایکڑ رقبہ پر گندم کی کاشت کے مقررہ ہدف کو بروقت مکمل کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ ضلع بھاولپور میں 7,48,000 ایکڑ، ضلع بھاول نگر میں 10,52,000 ایکڑ اور ضلع رحیم یا خان میں 8,10,000 ایکڑ رقبہ پر گندم کاشت کی جائے گی۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نے کہا ہے کہ محکمہ زراعت اور محکمہ مال کی ٹیمیں اہداف مکمل کرنے کے لیے کاشتکار کی معاونت کریں اور گندم کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے کاشتکار کی دہلیز پر جا کر اسے ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت کے مقررہ کردہ نرخوں پر کھاد کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے اور جعلی کھاد اور غیر معیاری پیسٹی سائڈز کے خاتمہ کے لیے بھی بھرپور مہم چلائی جائے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نے کہا ہے کہ محکمہ آبپاشی بانی کی فراہمی کے عمل کو مزید مؤثر بنائے اور حکومت کی جانب سے کاشتکاروں کے لیے کسان کارڈ کی فراہمی کے عمل کو بھی تیزی سے مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسان کارڈ کی بدولت کاشتکاروں کو مشینری اور زرعی آلات کی دستیابی سے زرعی پیداوار میں اضافہ متوقع ہے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بون، ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان، خرم پرویز، ڈائریکٹر ایگریکلچر، ڈائریکٹر سی ڈی اے لیاقت علی گیلانی، محکمہ زراعت اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران شریک ہوئے۔ شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر اور ای رجسٹریشن سینٹر بہاولپور کے زیر تمام دفتر میں جا کر مختلف شعبوں ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر اور ای رجسٹریشن سینٹر کی عمارت کے ترقیاتی کام اعلیٰ معیار کے ساتھ بروقت مکمل کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر اور ای رجسٹریشن سینٹر کی خوبصورت عمارتیں بہاولپور کے لیے تحفہ ہیں اور ان کی تعمیر کے بقایا کاموں کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں۔ در اثنا ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے کمرشل ایریا بہاولپور میں قائم ریڈی بازار کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ریڈی بازار میں صفائی ستھرائی اور دیگر امور کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ریڈی بازار میں تازہ پھلوں اور سبزیوں کی فروخت کو یقینی بنایا جائے اور صفائی ستھرائی کے امور بھی بہتر انداز میں انجام دیے جائیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے کمرشل ایریا میں قائم واٹر فلٹریشن پلانٹ کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ فیصل شہزاد اور چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن میاں محمد اظہر جاوید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول بستی باغبان مرکز نورپور اور گورنمنٹ انگلش میڈیم ایلیمنٹری اسکول کرانی مرکز سماسٹا کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکول میں کلاس رومز کا معائنہ کیا اور طلباء سے تدریسی امور سے متعلق بات چیت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکولوں میں حاضری، صفائی ستھرائی، شجر کاری کے فروغ اور متعلقہ امور کا جائزہ لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن نادر چٹھا کی زیر صدارت ڈویژن ویٹ کراپ مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق گندم کی فصل کی کاشت کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بہاولپور ڈویژن میں 26,11,000 ایکڑ رقبہ پر گندم کی کاشت کے مقررہ ہدف کو بروقت مکمل کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ ضلع بہاولپور میں 7,48,000
48,000 एकड़, ضلع भावनगर में 10,52,000 एकड़ और ضلع रहीम या खान में 8,10,000 एकड़ रकबा पर गंदम काश्त की जाएगी। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने कहा है कि महकमा ज़राअत और महकमा माल की टीमें अहदाफ मुकम्मल करने के लिए काश्तकार की मावनत करें और गंदम की बेहतर पैदावार के असूल के लिए काश्तकार की दहलीज पर जाकर इसे हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और जाली खाद और गैर मियारी पेस्टिसाइड्स के खात्मा के लिए भी भरपूर मुहिम चलाई जाए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने कहा है कि महकमा पाशी बानी की फराहमी के अमल को मज़ीद मौसर बनाए और हुकूमत की जानिब से काश्तकारों के लिए किसान कार्ड की फराहमी के अमल को भी तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा है कि किसान कार्ड की बदौलत काश्तकारों को मशीनरी और ज़रूरी आलात की दस्तयाबी से ज़रूरी पैदावार में इजाफा मुतवक्का है। इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़िकार अहमद बून, डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, खुरम परवेज, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर CDA लियाकत अली गिलानी, महकमा ज़राअत और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान शरीक हुए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गिल की खुसूसी हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी पंजाब तहरीके जवानाने पाकिस्तान मियां आसिफ सत्तार की ज़िला बहावलपुर ऑफिस में आमद, जहां ज़िला बहावलपुर के सीनियर क़यादत ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मियां आसिफ सत्तार ने मौजूदा मुल्की सियासी हालात और मुस्तकबिल की तब्दीलियों के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी और कहा कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह तहरीके जवानाने पाकिस्तान मुल्क की मुस्बत तरक्की में नहायत अहम किरदार अदा करने जा रही हैं। बानी तहरीक को साबिक DGISI जनरल हमीद गिल के नजरिया और पार्टी मंशूर के अव्वल मकासद अदालत, कफालत, हिफाजत को अपना नस्ब-ओ-लैन बनाकर ही रियासत को मजबूत बनाया जा सकता है, जिसके लिए हमारे तमाम सीनियर रहनुमाओं को अपने अपने इजलास से लेकर यूनियन कौंसिल सतह तक मुतहरिक होने की जरूरत है, ताकि तहरीके जवानाने पाकिस्तान का हर कारकुन अपने मुल्क पाकिस्तान और इसमें बसने वाले लोगों की फलाह बहबूद में अपना किरदार अदा कर सके। इस मौके पर ज़िले बहावलपुर के सीनियर क़यादत ने मियां आसिफ सत्तार को पार्टी को दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिसमें मियां आसिफ सत्तार ने इन मसाइल के हल का फौरी लाए अमल दिया। आखिर में जिला बहावलपुर के सीनियर क़यादत, जिनमें जिले सदर मोहम्मद अंसर कंबो, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद काशिफ बुखारी, मौसम खान गोपांग, मोहम्मद मुजम्मिल, मलिक अब्दुल सबूर, सैयद काशान बुखारी ने मियां आसिफ सत्तार का बहावलपुर आने पर इनका शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।